Wagra long live justice, justice, justice. Yang ke হত্যাকারী তাকে গ্রেফতার করতে হবে। করতে হবে। Parmeswari yang হত্যাকারীকে গ্রেফতার করতে হবে। করতে হবে। নারী সংগ্রাম চলছে। Long live, Wagra long live. চলে না। We want justice. We want justice. Yang buthanar no krak maza maro no. Yang buthanar no krak maza maro no. Yang হত্যাকারী কে গ্রেফতার করতে হবে। Yang কে হত্যাকারী কে গ্রেফতার করতে হবে। গ্রেফতার করতে হবে। পারমেশ্বর yang হত্যাকারীদের গ্রেফতার করতে হবে। পারমেশ্বর yang buthanar no krak maza maro no. Parameswari yang buthanar no krak maza maro no. Justice. Mighty of long live. Pramotha long live. Wagra long live. Wagra long live. Andro. Naile dekho. Wagra long live. Wagra long live. Wagra सोशल मीडिया नाइट बनाई रखनो दिनी और फाइबाइनाय चिनि किल्ला ब्लॉक कमिटी दिनी जों चिनि ताकु परमेश्वर yang गन्दा तैसाबो बो बैनि जाति मेलावो बैनि जाति तगलायमा जागावो खागमावो खागनायनोसि उल्टा टकथारमानि आसो चिनि बरक न बरक कम खेनुखा खागवासि जोंले मा खागलिया खाग फासि बनसि उल्टा टकथार पाइलायो दिनै हायनि बाङै जों बेलायखे खाग खामखा बेलायखे ताबंनि जे परिस्थिति न साजाया ngै जों दिनै जोंनि किल्ला ब्लॉक कमिटी जों अर्गानाइज खायखा हमसां रैली रैली जों अमन मेसेज रवानायबो जोंनि टिप्रावो ते अम हायखे जोंनि बर' जे अत्याचार माने जुदि जों हागे जों ते सह्य खाया बेलाय लायलाहा It's right time जों अम हायनो जों right answer रवानि दिनै हायनि बाङै जों रैली अर्गानाइज खायो যারা কাল 4 জন আছে अरेस्ट खपु ओंखे अरतो मब लिंचिं सिखालिखा बरफ ओंखे मब लिंचिं हाय चिनि बरफ नखे नुगला हाकेसि हाय पाल कुथुं बुलायला हाके जे बुनाय जे इनसाइड खायनाय जतनो दिनै अरेस्ट ओंगै बरफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे ताबक तो कटाल नियम खे रजाक जे life imprisonment means throughout until death sentence nai ha ke phasi ngani omo hai help khaywana sa no humanitarian ground ro bo help khayon thangma sa si bono buthar ke sinki human hisabe boini jat walai pasi single asu bukha ka ha oro sa si sing ha ke thangma bo sa si bono buthar ke sing tabo justice nai bo je buthar nai rok 50 jon and je pa untu boro रंजाबानि ओंथो रंजागै बर'नि राइट साजा डेथ पेनाल्टी बर'नो रवानि ओंथो सिनि दिमा